sa himaya ni Kristo nga nabanhaw. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang lingkod kita. Kinudto ikan sa ikaduhang basahon sa mga Magabeyo. Nagpaamot si Judas gikan sa tanan niyang mga tawo nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata. Ug ipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Nining malig-on og Diosnon nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala nga nangamatay pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang atong tubag, ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugay masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagdumdumana siya kanato, ni nagbalo siya kanato sumala sa atong kasalanan. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko ta kamusultihan ini. Ug kung atuan ako dito og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo. Aron isag-asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong atuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, unsaon man amo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi muagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mayong hapon, ganyan tanan. Ngayong hapon. Diya sa unang pagbasa, tinutugikan sa kaduhang basahon sa Makabeyo or sa Maccabees. Si dito gilarawan ni Judas Iscariote nga naghalad siya og
pag-ampo alang sa mga minatay. Mao to iyang gibuhat o na naisulat ito sa Book of Maccabees, second book of Maccabees. Mao na nga kung tanon ta sa laing relihiyon, importante ba ng pag-ampo ninyo para sa namatay, nga namatay naman. Importante kayo na sa balaang kasulatan. Mingon sila makita ba na sa Biblia? Katong gibasa ganina, sa second book of Maccabees. Din si Judas naghatag og limos dito sa templo o nag-offer og prayer pag-ampo alang sa mga nangamatay. Diin mao ka nagibuhat ato karon kung una. Katapok taron kay gaampo ta. Kinsa atong giampo? Si Mila. Nga human sa iyang kinabuhing kalibutanon, makasulod unta pud siya sa kinabuhing walay katapusan. Makapasudlon unta siya dito sa gingarian sa Dios. Diin kita karon gaampo, maunta matuman na. Kay susama sa gibuhat ni Judas, naghalad siya unya nag-ampo para sa mga nangamatay. Unsa man ang giampo para sa nangamatay? Parehas sa giampo karon. Nga unta nga tuig suon, human siya kinabuhing kalibutanon, makasulod po siya sa kinabuhing walay katapusan dito sa gingharian sa Dios. So, mao nay pinaka-importante nato nga ngano nga nagtapok taron. Kaduha mga igsoon, gawas nga nag-ampo ta para sa igsoon nga si Mila. Aton po natong kamalandungan, o ay po natong kamalandungan kita nga nahilin na kalibutanan. Sa musukot at sa mali, maabot po na ngayon nga kita na po isuot og lungon. Dili na mingog si Bako. Dili na may tabok si Bako. Mao na pinakatinuod nga may tabok matagusan nato. That's the real kanang matawag ng mahitabo, no? Mas dili pa na mahitabo ang atong mga plano tingali ng uban. Mas dili pa tingali mahitabo ng atong mga danggo sa atong kinabuhi. Pero ang kamatayon, mao na hilabihan ka tinuod nga mahitabo, matag usa ka nato. Maabot na ngayon nakita na po misahan, no? Maabot na ngayon kita na po duawon sa minteryo. Maabot na ngayon jud nga kita na po ubukan o kandila. That's not a matter of what if, kundi it's a matter of when. Or kasalak kita pagkasulti, may tabo lang na, o kanang may tabo na nga wa na to, sayang. Pero siguro na may tabo. Mara mga igsoon, samtang wa pa na may tabo, atong gamiton ang kinabuhi nga gipawaman sa Dios sa tinarong nga pagpuyo o kinabuhi. Ang kalugaling doon natin mga kasuko, paningkamutan na ito na, wow, dali sa atong kasing-kasing. Kay sayang kayo ang kinabuhi ang amugora, mawawal ito kay Bawa ganun sa puto, kung gahambin o gapasan bagyung tanian ng Glasias pagbate. Kung doon tayo kasuko o kanang kahiubo sa itong isang katao, paningkamutan na ito na mawaw, dali. Kung gusto tag manimawas sa katao, kung nasuko ta, paningkamutan na ito na ang pagpasaylo. Kay sayang ang kinabuhi nga mubo ran, nawata ka Bawa ganun pila katuig, ang ihatag sa Diyos na ito, unya, gasigi patag, pasan sa tulang dughan nga gustong manimaos kay nasuko o ruman pa. O manay angay natong pamalandungan natong mga buhi pa. Samtang kita magpadayon sa itong pag-ampo alang kan Mila. Naunta ang Diyos mo pasaylo sa iyang mga sala. Pinaagi sa itong mga pag-ampo. Ngaunta ang Diyos mo padayon o mapasulod kaniya dito sa giingon sa Ebanghelyo karon sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. So usa lang naka-figure of speech pero meaning to say nga human sa itong kinabuhing kalibutan na apay laing lugar ang giandam sa Dios nato. Nga mao ang iyang kinaharian. Nga mao atong giampo karon para ni Mila. Nga unta pasayloon ang iyang mga sala niya makasulod o pasudlon siya dito sa kinaharian sa Dios. Tinaot pa unta mga igsoon. Karon tong awiton ang awit sa pagkaw.